परहितं परमपावनं बाबा जीवनचरितं दिव्यप्रेमभरितम्। Om Sairam, halo, saya Dipa, saya alumni Balfikas dari SSG Jakarta. Saya masuk di kelas Balfikas yang berbahasa Indonesia hari Minggu pagi. Awalnya Selasa malam, sekarang pindah ke Minggu pagi. Sairam everyone, my name is Sandhya and I, like many others, am a Balvikas alumni. Om Sri Sairam, perkenalkan nama saya Wayan Astawakra. Saya berasal dari Bali dan saya dulu pernah Balwikas Jakarta yang dari Balwikas hari Selasa sekarang menjadi Balwikas hari Minggu. Om Sai Ram. My name is Sharon Chandiramani and I'm a Friday Balvikas alumni. My name is Ashwini and I'm also a Friday Balvikas alumni. I also started Balvikas at the young age of 3. Om Sairam. Perkenalkan, nama saya adalah Iwan. Saya mengikuti kelas Balfikas yang dulunya diadakan di hari Selasa dan sekarang diadakan di hari Minggu setelah bajan pagi. Om Sri Sairam, perkenalkan nama saya Tantri dari Jakarta. Dulu saya bergabung di Balfikas Bahasa Indonesia yang dulunya hari Selasa, sekarang hari Minggu. Om Sairam. My name is Amrit and I'm from the alumni Balvikas group of the Friday session. Sairam everyone! My name is Ekta and I'm a Balvikas alumni from the Friday group session. Om Sri Sairam. Perkenalkan, nama saya Putu MK. Nama saya Ibnu Divija. Kami berdua kebetulan dari SSG Jakarta dan dulunya juga aktif di Balvikas Jakarta. Balvikas kita dulu hari Selasa, tapi sekarang kebetulan udah pindah di hari Minggu. Kesan-kesan saya setelah mengikuti kelas Balfikas dulu itu banyak banget. Tapi ada 3 hal yang membekas di pikiran dan di hati saya. Yang pertama itu saya menemukan pertemanan, teman dan pergaulan yang mengenal Baba, mengenal ajaran beliau. Jadi ini sebuah keberuntungan bagi saya memiliki pergaulan seperti ini gitu. Karena kan Baba sendiri bilang pergaulanmu adalah cerminan dirimu sendiri gitu. Jadi sebuah keberuntungan lah saya bisa memiliki teman-teman dan pergaulan yang saling support seperti ini gitu dalam hal berjalan di ajaran beliau gitu. Kemudian yang kedua, di Balfikas itu kita diajarin banget disiplin tentang attitude, sikap, tutur bahasa. Itu benar-benar di setiap pertemuan Balfikas kita ditekankan seperti itu gitu. Jadi hal itu terbawa ke kehidupan sehari-hari saya, ke kehidupan sekolah saya dulu, reguler sekolah biasa saya dulu gitu. Jadi sebuah perkembangan dalam diri saya yang cukup signifikan. Apalagi ini menurut saya ini adalah hal penting juga ya, tentang attitude gitu. Dan sampai sekarang masih terbawa. Yang ketiga itu gimana cara saya mengembangkan kepercayaan diri gitu. Karena di setiap kelas Balfikas itu kita diminta untuk speak up, berpendapat, beropini tentang pembahasan apa yang lagi dibahas saat itu gitu. Dan juga biasanya kita Balfikas mengadakan pentas 2 kali dalam 1 tahun, perayaan Nyepi dan ulang tahun Baba gitu. Dan ini menjadi ajang untuk saya melatih kepercayaan diri saya yang awalnya malu-malu, takut, yang sudah di belakang panggung tiba-tiba kabur gitu. Terus lama-lama sudah mulai percaya diri sampai bisa menguasai panggung ketika drama gitu. Itu sebuah perkembangan kepercayaan diri saya yang benar-benar saya rasakan gitu. Kemudian saking ininya juga guru-gurunya saling support gitu, mensupport anak-anak Balfikasnya sendiri termasuk saya saat itu juga, sehingga saya benar-benar termotivasi. Saya pasti bisa gitu. Jadi saya terus
mengembangkan kepercayaan diri saya tersebut. Dan sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah peran yang cukup berat menurut saya, yang saya sendiri mengatakan saya nggak bakal bisa nih sama 100% dengan peran yang dikasih ini gitu. Tapi seenggaknya saya bisa menyampaikan pesan yang dibawa oleh karakter ini melalui saya ke penonton dramanya gitu. Jadi cukup berat saat itu beban saya, tapi itu tadi support system yang ada di Balvikas ini sangat-sangat mendukung, saling support, guru-gurunya, teman-temannya, sehingga saya bisa mendalami karakter ini dengan baik dan sangat baik kalau saya bilang gitu. Jadi saling support banget, dan saya kira pengalaman kayak gini mungkin agak sulit kalau saya dapatkan di luar gitu ya. Jadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya yang tentunya tidak akan saya lupakan, tentu menjadi sebuah pengalaman berharga bagi saya. Itu sih 3 hal yang paling membekas di pikiran dan di otak saya. I feel privileged to share my journey as a Balvikas student, as I started this journey from the mere age of 3. As a child, I remember Fridays being my favorite day of the week, as I would eagerly look forward to attend the Balvikas sessions, which were not only enlightening and enriching but also extremely enjoyable. Interesting human value stories, mesmerizing tales of mythology, invaluable life lessons, powerful mantras, soul-stirring bhajans and humbling service activities, all of them captivated my heart and made Balvikas one of the most important part of my growing years. Now, being a Balvikas student is an experience that one can never describe until and unless one experiences it. One of the most priceless gifts of Balvikas was my ability to know and to love my Guru, my Divine Mother, my beloved Swami. This journey marked the basis of my special relationship with my Swami, that of a mother and a child. I am his child and he is my Divine Mother. Being a Balvikas student presented me with several opportunities which not only aided in my spiritual growth but also on my personal growth. For example, opportunities to act in spiritual plays actually helped me to develop my confidence. Delivering motivational and spiritual speeches encouraged me to further read up, learn and ponder more on the life and teachings of my beloved Guru. Also, we used to listen to mythological stories which inspired me with good morals. And of course, how can I forget singing bhajans? That created a vast impact on me. You know, my present passion of singing bhajans comes from those cherished moments at Balvikas. To anyone, it may just seem to be spiritual classes packed with stories, games and songs, but in the true essence, the spiritual significance goes deep. Moreover, Balvikas has acted as a pool of really beautiful and unforgettable experiences for me. It is also through Balvikas that at the age of 12, on my birthday, I was able to perform in the divine presence of my beloved Swami. My eyes were given the opportunity to see my Guru, to hear his sweet voice and to be the reason of his beautiful smile. What more can anyone else want? Kesan-kesan yang tidak terlupakan ketika saya menjalankan Balvikas dulu adalah kebersamaan. Dimana kita waktu itu ada Balvikas hari Selasa, kita bhajan bersama-sama dengan anak-anak Balvikas lainnya. Ada yang main kendang, ada yang main cenceng, ada yang nyumbang nyanyi. Itu benar-benar kesan yang tidak terlupakan, kebersamaan itu yang bagi saya sangat melekat di dalam pikiran saya. I feel privileged to share my experiences in Balvikas and with Swami. My blissful journey with Swami began at the tender age of 3. I would look forward to go to the Balvikas classes every Friday with my mother. The Balvikas children of Jakarta were blessed with the opportunity to put up 2 drama performances in the divine presence
of the Lord of the universe, our beloved Swami. I recollect and miss the great moments of the recording sessions of the drama dialogues and the beautiful songs that we sang for Swami. Our joys knew no bounds as we looked forward to our first ever performance face to face with our Divine Baba. Our first performance was entitled From Humanist to Divinity, and Swami was extremely pleased with the performance, and I remember coming home with so much love and happiness in my heart. We, together with our other Bal Vikas friends, felt extremely blessed and lucky to be granted another golden opportunity to perform in the divine presence of Swami. We performed the play called Be a Star in God's Heaven. And at the end of the play, we could see Swami's beautiful, charming smile. He called us all for a photo with him, and we gathered all around him. He initially called my brother to come closer, but since he was a bit shy, then later he called out, "Vishnu, come!" I played the role of Lord Vishnu in the play. I quickly went and stood right there next to him. Next to the Lord of the universe. He was right there next to me. And this photo is the greatest treasure of my life. After that, he blessed us with his Abhaya Hasta and later touched my right hand. The divine touch, constantly reminding me that Swami is there with me at all times, constantly guiding me and blessing me throughout my life. I'm forever grateful and will cherish this moment throughout my life. I have a childhood memory with the Indonesia group who had gone to Whitefield, and Swami called us in for an interview. He granted us Pad Namaskar, and I remember I had a photograph and a letter in my hand. Swami blessed the photograph, he took the letter, and then he blessed all of us. I continued the bond that had been built between me and Swami over the years, from Bal Vikas and through to college. I joined the youth wing of the Sai Center in San Francisco and Boston and would attend the weekly bhajans and sevas. I've realized that no matter what, if you hold on to Swami, he will grant all your desires, even your smallest ones. Bal Vikas has had a tremendous impact on my life. I thank Swami for making me a part of his wonderful education system, and I dedicate all my achievements to our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Banyak hal-hal dan nilai-nilai yang diajarkan oleh guru-guru yang sangat hebat. Di antaranya nilai-nilai kemanusiaan, kerjasama, kejujuran, dan kepemimpinan. Dan yang terpenting nilai-nilai yang diajarkan oleh Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Di antaranya berdoa, baca, mencantikkan nama suci Tuhan, meditasi, dan melakukan kegiatan sosial. Di mana semua nilai-nilai ini saya dapatkan hanya di kelas Bal Vikas ini. Selama saya ikut Bal Vikas, banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga yang nggak bisa saya lupakan, seperti bhajan bersama di Sai Center, lalu kita ada latihan-latihan untuk perform di festival seperti ulang tahun Swami atau Guru Purnima, dan kadang juga banyak kegiatan outdoor seperti Narayan Sewa, lalu kita berkunjung ke Panti Jompo dan sports day juga. Tapi pengalaman yang paling berkesan untuk saya adalah ketika saya perform di Puttaparthi right in front of Swami. Kita perform dalam rangka Ladies Day dan waktu itu kita dapat kesempatan untuk perform di Puttaparthi. Saya ingat banget dulu ada Meta, Jyoti, Chandrika, Lalita, Lakshmi, dan Dwi. Kita perform tarian Padang dan kita enjoy banget momen-momen saat kita latihan bareng, lalu travel ke India, ikut morning and evening darshan di Puttaparthi, latihan di ashram, dan lagi resik di Sai Kulwan Hall sampai hari dimana kita perform, kita bangun pagi-pagi to get ready, dan akhirnya kita perform di depan Swami. Saat itu perasaan saya udah gak bisa diekspresikan lagi sih, pokoknya
seneng banget bisa benar-benar perform in front of suami. Lalu habis itu kita juga dapat bingkisan dari suami dan dapat sujud langsung di kakinya. Singkat cerita, setelah perform di Puttaparthi, sekitar setahun kemudian saya dapat kesempatan untuk belajar di sekolah suami di India, New Delhi, dan lulus sampai SMA. Pokoknya till now itu adalah pengalaman yang paling berkesan untuk saya yang gak bisa saya lupakan. Thank you so much first of all for giving me this opportunity to speak about my experiences as a Bal Vikas graduate. I can still remember learning the Gayatri Mantra with the meaning of each and every line, and also learn the Ganesh Pancharatnam, which was taught to us just before we performed in Puttaparthi back in 2004. And I also learned about the night prayer, which is the Karacharana Kritamba. Swami has done many miracles in life, and sometimes we still doubt whether it's actually true or not. Or sometimes he even gives us the opportunity to experience it by we going through ourselves. One example I would like to share with all of you is me being able to sing Swami's bhajans on a regular basis. I still remember going to attend bhajans in the center and wishing that Swami, I really wish to sing just like those bhajan singers sitting right in the front with their mics with them, seeing you just at the stage. I really wish I can do that one day. And believe me, it actually happened. I never knew I was able to sing until I was called by one of the brothers to come and practice on a Monday to sing for the Thursday bhajan. And since then, I was always regular. And I had to leave these regular Thursday bhajan sessions because of my job. But believe me, when I moved to another country, again I was given the opportunity by Swami to come and sing his bhajans again. So believe me, if you have the dedication and the willingness to do something, Swami will always guide you in that particular path. I am so happy and truly humbled to have been given this opportunity to share my experiences as a Bal Vikas student. As a matter of fact, I've actually spent the entire day thinking of my fondest memories there, but I can't seem to pinpoint like a singular moment because I feel the journey as a whole is so worth cherishing. I started Bal Vikas, I think, quite late. I was probably like 10 or 11 years old, but I knew as soon as I started, I could actually feel this strong magnetic pull of positivity that actually made me look forward to all of my Fridays. At such an early age, I know it's very difficult to tell your love for something, but I immediately knew that this was something that I thoroughly enjoyed and I could benefit from. Being a part of Bal Vikas has allowed me to witness and to experience things that I don't think I could ever even dreamed of. I was so blessed to have been able to travel to Puttaparthi for the very first time with Bal Vikas, and in that trip we were all given the chance to perform in front of our dear Swami himself. And I remember very clearly seeing him for the first time in his vibrant orange robe. I was in a complete awe. The feeling is something that I don't think I can ever describe in words still today. Kesan-kesan saya setelah dulu mengikuti kelas Bal Vikas tuh yang utama sih saya merasakan namanya guru itu sabar banget buat mengampuni kita, terus teman-teman yang saya miliki dari kelas Bal Vikas sampai sekarang bertahan itu juga lama-lama jadi mendukung saya itu untuk belajar lebih banyak lagi. Kalau dari aku sih, kalau bicara tentang kesan banyak pastinya, karena Bal Vikas itu adalah wadah ruang di mana anak-anak bisa
berkreasi, menuangkan kreativitas gitu dari segi apapun. Dan kebetulan Balfikas ini kan dimanapun kita pasti melakukan pementasan kan, jadi benar berkesan banget gitu dari kebersamaannya. Terus setiap hari kita sebelum latihan pasti berdoa dulu gitu, dan momen-momen itu yang benar-benar nggak bisa kita lupain sih gitu. Kemana-mana bareng, pementasan untuk entah ulang tahun suami, terus guru purnima, pokoknya banyak deh yang itu nggak bisa dilupain gitu. Jadi kayak udah jadi kayak keluarga sendiri dengan guru-gurunya, dengan teman-temannya gitu. Dan kita kebetulan Balfikas tuh nggak dari balita gitu, kita dari SD ya, dari SD itu aja kesannya nggak bisa lepas gitu. Maksudnya sebegitu hebatnya suami memberikan wadah untuk anak-anak Balfikas, sehingga kita bisa menjadi satu keluarga yang bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Entah maksudnya dari segi spiritual. Dan kalau untuk saya pribadi sih yang nggak bisa saya lupain adalah ketika suami memberikan saya kesempatan untuk bisa berangkat ke Putra Party, bertemu dengan dia langsung. Lalu kami saat itu satu angkatan bisa perform langsung di hadapan suami, diberikan kesempatan untuk nari. Kebetulan waktu itu drama tari sih, tapi kebetulan saya nari, terus bisa dikasih kesempatan untuk sujud juga langsung gitu. Terus satu keluarga juga kita pergi ke Putra Party gitu. Jadi dari perjalanannya kita semuanya berkesan, gak ada yang gak berkesan satupun gitu. Dan di Balfikas ini juga salah satu wadah yang akhirnya kita bisa mengenal suami lebih dalam gitu, lebih jauh. Dari kecil bayangin suami udah memberikan tempat untuk kita bisa ini nih tempatnya gitu, udah gak perlu kemana-mana lagi gitu. Nah kebetulan juga kita nih saking berkesannya ya, kita bagi dikit, saking berkesannya kita nggak bisa lepas dari yang namanya Balfikas. Udah tua tapi tetap aja maunya di Balfikas. Nah sehingga kita memutuskan untuk oke, kita akan tetap ada di Balfikas, tapi kita menjadi kakak-kakak pendamping gitu. Karena saya terus Bro Wija juga merasa bahwa Balfikas itu penting. Jadi kita mau selalu ada dan share lah ke adik-adik bahwa sebegitu pentingnya loh Balfikas. On this note, I would like to thank Swami for choosing me to be his instrument, and of course to all the Balfikas teachers who has shaped me and molded me into who I am today. Thank you and Sairam. Aku yakin 100% semua anak Balfikas itu tumbuh menjadi anak, kalau yang udah gede-gede kayak kita, remaja yang percaya diri, ya kan? Bayangin aja 1 tahun tuh banyak banget pementasan-pementasan. Guru Purnima, Ladies Day, apalagi ya kalau di Indonesia pasti ada Nyepi, terus Imlek juga kan, terus ulang tahun suami ya kan. Jadi kita dari diajarin MC, nari, main alat musik, bajan, semuanya tuh awalnya dari Balfikas, bermula dari Balfikas. Sebegitu hebatnya. Yang sangat bisa saya rasakan adalah dengan kita ikut kelas Balfikas dari dini gitu ya, dari kecil, yang paling terasa adalah tameng gitu. Saya pribadi merasakan ketika kita benar-benar aktif di kegiatan spiritual yang memang suami sediakan, salah satunya dari Balfikas. Apalagi tujuan awal Balfikas adalah akhir dari pendidikan adalah karakter, dan itu saya membuktikan sendiri dengan kita ikut Balfikas. Kita tuh bisa menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang mungkin cukup keras di dunia, apalagi era-era zaman sekarang nih ya kan, Kaliuga itu bener-bener wow gitu, anak-anaknya tuh macem-macem, pergaulannya tuh luar biasa di luar sana. Tapi dengan hadirnya Balfikas, dengan suami memberikan banyak nilai-nilai yang luar biasa,
dan guru-guru Balfikas yang begitu sabarnya luar biasa membuat anak-anak Balfikas tuh tumbuh menjadi remaja yang kuat, mempunyai jati diri, mempunyai landasan dasar sehingga tidak terpengaruh dengan pergaulan yang salah, sehingga kita sebagai anak-anak suami bisa memilih yang baik dan yang salah gitu. Mulai kita akhirnya jadi lebih percaya diri dan percaya bahwa kita bisa. Lalu saya pernah lihat video juga beberapa hari kemarin itu bahwa Bapak bilang kalau kamu percaya kamu bisa gitu. Jadi di Balfikas ini kita diajari bahwa kita harus lebih percaya diri sih, misalnya dengan bakat kita, dengan apapun yang kita punya. Terima kasih kelas Balfikas sudah menjadikan diri saya seperti ini. Dan untuk adik-adik Balfikas sekarang, tetap semangat Balfikasnya, karena kalian sedang menikmati anugerah terbesar yang kalian pernah tahu gitu. Jadi semangat terus, Baba bless you. Saya Ram. I'm so grateful to all the Balfikas teachers for all their tireless efforts that have made a great impact on our lives. Thank my Balfikas teachers for engraving Swami's values and teachings in me. This has formed a strong foundation in shaping my life. Balfikas is the shield against the changes and temptations of the world. I learned humility and the importance of respecting others, which helped me become a better person as I applied human values in every aspect of my life. Besides human values, Balfikas also taught me the importance of time. As Swami says, time waste is life waste. I learned how to balance my academic life and my spiritual life. Balfikas also gave me the opportunity to explore various talents such as singing, playing various instruments, and participating in musical dramas and cultural performances. But above all of that, Balfikas gave us the opportunity of doing seva, in line with what Swami says, love all, serve all. I used to really look forward to the monthly sevas that the Balfikas teachers arranged. We got to visit different kinds of places, be it orphanages, old folks' homes, or even the homes of the mentally and physically disabled. These experiences made us learn Swami's teaching that service is worship. Each act of service is a flower placed at the feet of God, and also that all beings are divine. Let us reflect on Swami's teachings and be ready to use the knowledge and skills we've gained through Balfikas as Swami's ambassadors in society. I wholeheartedly offer my gratitude to my beloved Sai and thank him for permitting us to be in his divine proximity and under his divine guidance and care always. Jai Sai Ram. Manfaat yang dapat saya rasakan sampai sekarang adalah di mana saya memiliki waktu luang, pastinya saya akan melantunkan lagu-lagu bacaan atau mencantingkan nama suci Tuhan. Hal ini bukan menjadi keterpaksaan, melainkan keterbiasaan yang dilakukan dari Balfikas, di mana dengan melakukan ini saya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam diri saya. Om Jai Sai Ram. Today, I would like to thank my Swami for taking me into his fold and allowing me to be a part of his divine mission. For all the skills, abilities, and talents Baba has gifted me with, I humbly rededicate them all to him and pray he uses me as a humble instrument in his divine mission. Balfikas has impacted me in the greatest ways possible. It has sparked my love for Baba even more, and for that I will always feel blessed, grateful, and proud to be a Balfikas student.
To conclude, I would like to express my immense gratitude to my mother for leading me to Bal Vikas, and of course, to all my Bal Vikas teachers for their selfless service and sweet guidance over the years. I will always look at you all as my source of inspiration, and I will do my best to take you all as an example to inspire others and to be inspired in the best possible and positive way. Jai Sai Ram. And in that note, I would like to thank all of our Bal Vikas teachers for building this strong and important foundation for our personal spiritual growth. And that includes all the stories that you have shared through the years, the mantra chantings and its meanings, the significance of deities, the bhajans and sevas, and so much more. And also our dear Swami for choosing me to be a part of his mission, because without any of these, I wouldn't be where I am today. And I'm so grateful for that. Thank you so much. Jai Sai Ram. Manfaat yang saya dapatkan itu sebenarnya banyak. Nah, tetapi di sini akan saya tekankan hanya beberapa saja ya. Di antaranya adalah saya sudah bisa menjadi lebih sabar dalam menghadapi suatu masalah, dalam menghadapi suatu kenyataan terutama. Saya bisa menjadi sabar dan emosi itu bisa saya kurangi gitulah. Lalu selanjutnya saya bisa menjadi lebih hormat kepada orang tua. Saya bisa membantu orang tua, apa yang sedang dikerjakan saya bantu. Dan yang terakhir, manfaat yang bisa saya dapatkan itu saya bisa mendekatkan diri kepada Baba menjadi lebih dekat lagi. Nah, jadi saya melakukan nama Semaranam setiap saat, dan sembahyang itu 3 kali sehari kayak bersama keluarga gitu ya. Banyak manfaat yang saya dapatkan selama ikut Bal Vikas. Nggak hanya mendapatkan teman baru dan menjalin persahabatan dengan teman-teman lainnya di Bal Vikas, tapi kita juga belajar dan menerapkan ajaran Swami di kehidupan sehari-hari yang dimana membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil langkah di kehidupan kita. Kita jadi tahu mana yang baik dan buruk. Jadi seakan seperti dituntun Swami ke jalan yang lebih baik. So it was really a nice experience untuk menjadi anggota Bal Vikas. I hope semakin banyak orang yang menerapkan ajaran Swami and be a better human being yang berguna untuk society as well as the nation. Terima kasih and Jai Sai Ram.